गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुमको स्वागत। आज आम पंचम श्रेणीर साहित्य भाषा महक बहिर पाठ 5 जोटा कि अच्छी दलपति पद तुमको साजे। यहाँ गोटे कविता। ए कवितार कवि होउचंती डॉक्टर नटवर साहू। एटी को आज आम पढ़ा तार प्रश्नोत्तर करदे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देख। आ भिडियोटी भल लगे लाइक और शेयर करदेव। चैनल प्रथम थे चैनल को सब्सक्राइब करदेव। तेरे चल पाठ आरंभ करवा। दलपति पद तुमको साजे। बार बार होई शुभुछि डाक हिरण्यक हिरण्यक मुसिक राज हे बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रख। ये गोटे पद देख। बार बार होई शुभुछि डाक माने बार बार कहले बारंबार बारंबार गोटे डाक शुभुछि कौन हिरण्यक हिरण्यक माने केही जने डाकुछि हिरण्यक हिरण्यक मुसिक राज हे बंधु मोर बेगे आसी मोर जीवन रख। मुसिक राज माने हिरण्यक होची मूषार ना माने मूषा मानक राजार ना होची हिरण्यक। बार बार होई शुभुची डाक हिरण्यक हिरण्यक मुसिक राज हे बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रख। मुसिक राज मूषा मानक राजाकर ना होची हिरण्यक। तेणु मूषा मानक राजा को जणे केही डाकुची हे हिरण्यक हिरण्यक हे मुसिकराज हे मोर बंधु मत बेगे आस शीघ्र आस आउ आम जीवन रक्षा कर। बुझिपार ता परपद कौन अच्छी देखा। शुणी एई डाक मुसिक राज बाहर को आसी होइले उभा दल बल सह कपत राज दशा देखी से तो होइले काबा। कौन एठी देला ए जो हिरण्यक हिरण्यक डाक शुणिकी मुसिक राज जी जहाँकर ना हूँ हिरण्यक सी पदा को आसिले। मूषा कोठी थाए गातर थाए। तेणु गातरु बाहर को आसिकी जेतेबेले से देखिले कौन ना दल बल होइकी कपत राज तांको सांग किए कपत राज सी आसिकी तांको दुआरे उभा दशा देखी से तो होइले काबा। काबा माने आश्चर्य। जेतेबेले मुसिक राज तांको ना धरिकी केही डाकुथिबार शुणिकी गातरु पदा को आसिले सेतेबेले से देखिले तांकर सांग कपतराज तांको दल बल सहित आसिकी तांको दुआरे उभा को भली अवस्था उभा होइचंती को भली अवस्था आसी पहुंचीचंती ताकू देखिकी मुसिकराज आश्चर्य हो गले। कौन अवस्था ता परवर्ती पारार बोधे थिबो देखिबा। कपत राजन कहिले सखा जाइथिलु वन पथरे उड़ी पड़ीगलु आमे बाणुआ जाले खुद कणिकार लोभरे पड़ी। तांक मुसिकराजंकर बंधु जी कि कपतराज से कहउचंती जे सखा हे बंधु काहाकू मुसिकराज को जे आमे माने माने कपत दल आमे बणरे उड़ुथलु। पक्षी मान तो आकाश रे उड़ीबे खाद्य खोजिबा बाहानारे तळुको आसीबे पुणी गछरे बसिबे गछर फल खाइबे एई भली तो तांकर जीवन ना। कपत माने कौन करचंती जेतेबेले बणरे उड़ुचंती दल दल हेकी उड़ुचंती तळे खुद कणिका पड़िथिला माने माटी ऊपर खुद कणिका पड़िथिला। कपत माने आकाश रे उड़ुथिले किंतु से माने आकाश रु देखि पाइले जे तळे खुद कणिका पड़िची। खुद कणिका खाइबा लोभरे से माने जेतेबेले तळको आसीचंती सेतेबेले बाणुआ जाला रे पड़ी जाइचंती। तेणु से सेई कथा कहउचंती कपत राजन कहिले सखा जाइथिलु वन पथरे उड़ी बनपटरे आमे बण ऊपर आकाश रे उड़ुथिलु पड़ीगलु आमे बाणुआ जालरे आमे पड़ीगलु। केमी काहींकी पड़ीगलु केमिति पड़ीगलु ना खुद कणिकार लोभरे पड़ी। जाल तले जे खुद कणिका अछि आमे जानि नथिलु किंतु खुद कणिका खाइबा लोभरे आमे तळको ओल्हेकी बाणुआ जालरे पड़ीगलु। नथिला उपाय आमर आउ पराण बिकले सरबे मिली जाल सहितरे आसीछु उड़ी मरणर भय देबाकु टाळी। आउ किछि उपाय नथिला से जाल रु उद्धार पाइबा पई के आम पाखरे आउ किछि उपाय नथिला। तेणु आमे समस्त एकत्रित हेई जाल सह उड़ीकी आसीछु तुम द्वार को आमको उद्धार कर आमको मरण रु रक्षा कर मरण रु बंचिबा पई का मरण भय को देबा को टाळी मरण रु रक्षा पाइबा पई का आमे तुम द्वार को उड़ीकी आसीछु आमको रक्षा कर। कपतराज कहउचंती हे मुसिकराज हे बंधु आमको तुमे उद्धार कर। जेतेबेले आमे जालरे पड़ीगलु सेतेबेले अन्य उपाय हेई किछि उपाय शून्य होइकिरी आमे समस्त एकत्रित होई जाल सहित उड़ी आसीचु तम पाखकू तुमे आमको ए जालरू मुक्ति दियो।
ମୋର ଅନୁଗତ କପଟ ଦଳେ ତୁମେ ହିଁ ପାରିବ ମୁକ୍ତ କରି ମୂଷିକ ରାଜ ମୋ ବାଲ୍ୟ ସଖା ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି। এই କବିତାଟି ତୁମର ପୁରୁଣା ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କବିତାର ପଦ ଏଇଆ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ପଦ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। କବିଙ୍କର ଲେଖା ବଦଳିଛି। ସେଟା କବିଙ୍କର ଲେଖା ଥିଲା ନା ଏଇଟା କବିଙ୍କର ଲେଖା, କୋଉଟା କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତେବେ ଯାହା ଦେଇଛି ଚାଲ ପଢିବା। ମୋର ଅନୁଗତ କପଟ ଦଳେ ତୁମେ ହିଁ ପାରିବ ମୁକ୍ତ କରି ମୂଷିକ ରାଜ ମୋ ବାଲ୍ୟ ସଖା ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷ କରି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା। ହେ ମୂଷିକ ରାଜ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା, ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ମୋର। ତୁମେମାନେ ଆମ କପଟ ଦଳଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବୁ, ଏ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ କରୁଣା କର, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏହା ଶୁଣିସାରି ହିରଣ୍ୟକ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଧାଇଁ, ଜାଲ କାଟି ନିଜ ମିତକୁ ଆଗ ବନ୍ଧନୁ ମୁକତି କରିବା ପାଇଁ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୂଷା ସେଠୁ କ'ଣ କଲା? ମୂଷିକ ରାଜ କିଏ? ହିରଣ୍ୟକ। ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ କୋଉଠିକି? ନା କପଟ ରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। କପଟ ରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ କାହିଁକି? ନା ତାଙ୍କର ଜାଲକୁ ମୂଷା ତ ଦାନ୍ତରେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ ପଛେ ତାକୁ କାଟିକି ଟୁକଟୁକ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା କପଟ ରାଜଙ୍କୁ ସେ ଜାଲ କାଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ। ଜାଲ କାଟି ନିଜ ମିତକୁ ଆଗ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧନରୁ ଜାଲକୁ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁକା ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଏହା ଦେଖି ତହୁଁ କପଟ ରାଜ ମିତଙ୍କୁ କହିଲେ ବିନୀତ ହୋଇ, ପରଜାଙ୍କୁ ଆଗ ମୁକ୍ତ କର, ମୋ ଫାଶ କାଟିବ ଶେଷରେ ଭାଇ। ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକ ତାଙ୍କ କପଟ ରାଜ ବାଲ୍ୟସଖା କପଟ ରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫାଶ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କପଟ ରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟକଙ୍କୁ ବିନୀତ ହୋଇ, ମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଆଗ ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ଶେଷରେ ମୋ ଫାଶ କାଟିବ। ଆଗ ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କାଟିକିରି ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କର। ହିରଣ୍ୟକ ହସି କହିଲେ, ସଖା, ଅଳ୍ପ ଶକତି କ୍ଷୀଣ ମୋ ଦେହ, ସବୁ କପଟର କାଟିବି ଫାଶ, କିପରି ପାରିବି ତୁମେ ଯେ କୁହ। ସେ ମୂଷା କହୁଛି, ସଖା, ଏଡି ଟିକେ ଯିବ ମୁଁ, ମୋ ଦାନ୍ତରେ କେତେ ବଳ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ କପଟଙ୍କର ସବୁଯାକ ଫାଶ କାଟିବି ବୋଲି? ଏତେ କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ଏତେ ଛୋଟ ଦେହ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ କପଟଙ୍କୁ ଫାଶ କାଟିକିରି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି? ତୁମେ କହୁନ, ତୁମେ କୁହ, ମୋ ଜାଗାରେ ଥାଇକି ବା ମୋତେ ଦେଖିକି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଫାଶ କାଟିପାରିବି ବୋଲି? ହସି ହସିକି ହିରଣ୍ୟକ ସଖାଙ୍କୁ କପଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲେ। ଅଳ୍ପ ଶକତି କ୍ଷୀଣ ମୋ ଦେହ, ମୋ ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ମୋ ଦେହ ଏତେ ଛୋଟ, ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ, ଏତେ କ୍ଷୀଣ ଶରୀର ମୋର, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ କପଟଙ୍କର ଫାଶ କାଟି ପାରିବି? ତୁମେ ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର, ପହିଲେ ତୁମକୁ ଦେବି ମୁକତି, ତାପରେ କାଟିବି ପାରିବି ଯେତେ, ଦେ ଥାଏ ଯେ ଶକତି ମୋର ଶକତି। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରଥମତଃ ତୁମେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା ଆଉ ଦଳର ଦଳପତି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି, ତାପରେ ମୋ ଦେହରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଥିବ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି ଫାଶ କାଟିବି କପଟମାନଙ୍କର। କିଏ କହିଲା? ହିରଣ୍ୟକ କହିଲା। ଯେତେବେଳେ କପଟ ରାଜ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଗ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର, କେତେ ପ୍ରଜା ତାଙ୍କର ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଫାଶ କାଟ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ତାପରେ ଶେଷରେ ମୋ ଫାଶ କାଟିବ। ସେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ, ଏତେ କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋର, ମୋ ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମୁଁ ଏତେ କପଟଙ୍କର ଫାଶ କାଟିବି? ତୁମେ ଯେହେତୁ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା ଆଉ କପଟମାନଙ୍କର ରାଜା, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଫାଶଟି କାଟି ଦଉଛି, ତାପରେ ଯେତିକି ପାରିବି ସେତିକି କପଟଙ୍କର ଫାଶ କାଟିବି। ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳପତି ସିନା ସାଜିଛି ମୁହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଛେ ଜୀବନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାବନା ନାହିଁ। ହିରଣ୍ୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଦଳପତି କପଟ ରାଜ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ରାଜା ନା, ଆଶ୍ରିତ ଜନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ରାଜା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଛାଡ଼ିକି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି? ଜଣେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଗ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ, ତାପରେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଶ୍ରିତ ଜନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆଶ୍ରା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଆଗ କରିବି, କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଦଳପତି, ସେଇ ଦଳ କପଟ ଦଳଙ୍କର ମୁଁ ଦଳପତି। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ରହିଛି ବିପଦରେ, ମୁଁ କି ଦଳପତି, ମୁଁ କି ରାଜା?
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଛେ ଜୀବନ ଯାଉ, ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ତୁମେ ଯଦି ଫାଶ କାଟୁ କାଟୁ ମୋ ଯାକେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମେ ମୋ ଫାଶ କାଟି ନ ପାରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଅ ବା କାଟି ପାର ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାବନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଗ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଫାଶ କାଟ। କପୋତ ରାଜନ ବଚନ ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକ ହସି କହିଲେ ତେଜେ, ଆଦରସ ତୁମ ଧନ୍ୟ ସଖା ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ହିରଣ୍ୟକ, ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ଯେତେବେଳେ କପୋତରାଜଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ହେ କପୋତରାଜ, ହେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା, ସତରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ ଦଳପତି ପଦ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ହିଁ ସଜେ। ଆଦର୍ଶ ତୁମ ଧନ୍ୟ ସଖା, ତୁମର ଆଦର୍ଶ, ମହାନ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ସଖା ହେଇକି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ତେଣୁ କପୋତ ରାଜନ ବଚନ ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକ ହସି ହସିକିରି କହିଲେ, ହେ ସଖା, ତୁମ ପାଇଁକା ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଦଳପତି ପଦ ସଜେ, ତୁମକୁ ହିଁ ଦଳପତି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ତ ପଦ ଦେଇନି। ମୂଷିକରାଜ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କପୋତରାଜଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କପୋତ ମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆକାଶକୁ ପୁଣି ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଚିତ୍ରରୁ ତ ତୁମମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତେବେ ଆମେ କବିତା ତ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। କିଛି ଦେଇଛି କି ନ ଦେଇଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଠି ତୁମର ଦେଇଛି? ଆସ କଥା ହେବା। ଏଟା ଓରାଲ। 1 ନମ୍ବର, କପୋତ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? 2 ନମ୍ବର, ହିରଣ୍ୟକ କପୋତରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କପୋତରାଜ ମନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? 3 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରି ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ କରିପାରିବ? 4 ନମ୍ବର, ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ ନ ଥାନ୍ତେ ତେବେ କପୋତ ଦଳ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିନିଅ ଆଉ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ନିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କପୋତ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କପୋତ ରାଜାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶିତା, ବିପଦ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରଜା ବା ସାଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 2 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ହିରଣ୍ୟକ କପୋତରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କପୋତରାଜ ମନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା, କପୋତରାଜ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରୁ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ କରି ତୁମେ ନିଜକୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ? ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ବିପଦ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଗୁଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆମେ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ହୋଇପାରିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କପୋତ ଦଳ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ହିରଣ୍ୟକ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ବା ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କପୋତ ଦଳ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜାଲକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବା କରିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା, ପାଠରୁ ତଳେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ତାରା ଚିହ୍ନ ବା ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଣୁଆ ଜାଲ ଟାଣିଥିଲା? ଆକାଶରେ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଅଗଣାରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେବ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ତୁମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ କରିବ। ତାପରେ ଦେଲା, ହିରଣ୍ୟକ କିଏ? ସିଂହରାଜ, ମୂଷିକରାଜ, କପୋତରାଜ, ଜଙ୍ଗଲରାଜ। ଏଟା ହେଲା ମୂଷିକରାଜ। ମୂଷିକରାଜ, ଏଇ ଅପସନଟାକୁ, ଏଇ ଘରେ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ରଖିବ। କପୋତମାନେ କିପରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ? ଜଣ ଜଣ କରି ଜାଲ ଧରି ଉଡ଼ିଲେ, ଏକାଠି ଜାଲ ଧରି ଉଡ଼ିଲେ, ଜାଲକୁ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଉଡ଼ିଲେ, ଜାଲକୁ ଚଞ୍ଚୁରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଉଡ଼ିଲେ, କେବଳ କପୋତରାଜ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ିଲେ। କୋଉଠି? ଏକାଠି ଜାଲ ଧରି ଉଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଖ ନମ୍ବର ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍। ଏଇଠି ତୁମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ରଖିବ। 4 ନମ୍ବର ଦେଲା, କପୋତମାନେ ଏପରି ଦଶା ଭୋଗିଲେ କାହିଁକି? ମୁଗ କଣିକା ଲୋଭରେ, ବିରି କଣିକା ଲୋଭରେ, ଧାନ କଣିକା ଲୋଭରେ, ଖୁଦ କଣିକା ଲୋଭରେ। ଉତ୍ତର ହେବ ଖୁଦ କଣିକା ଲୋଭରେ। ଶେଷ ଅପସନଟି ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇଠି ତୁମେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ଦେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଏଠି ପୁଣି ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 4ଟା ଦେଇଛି। ଯଦି କପୋତମାନେ ଏକମନ ହୋଇ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା?
शिकारी जाल बिछाइथिला काहींकी जदि कपत माने जालरू मुक्त होई नथांते ताहले की असुविधा होइतांता हिरण्यक परि जणे उपकारी बंधु हेबा पई तुमे कोन करिवो ए प्रश्न गुड़िकर उत्तर मध्य मु लिखि दउची तुम ताकू पढ़ी नियो आ ताकू लिखि नियो बुझि पारलो ताले 1 नंबर प्रश्न हला जदि कपत माने एक मन होई नथांते तेबे कोन होइथांता जदि कपत माने एक मन होई नथांते तेबे से माने एका संगरे जाल नै उड़ी पार नथांते एवं शिकारी हाथ रे धरा पड़ी जाइथांते बा धरा पड़िथांते 2 नंबर प्रश्न अछि शिकारी जाल बिछाइथिला काहींकी उत्तर कोन हेबो शिकारी पक्षी बा कपत माननकु लोभ देखाई धरिबा पई भुई रे जाल बिछाइथिला 3 नंबर प्रश्न जदि कपत माने जालरू मुक्त होई नथांते ताहले की असुविधा होइथांता जदि कपत माने जालरू मुक्त होई नथांते तेबे से माने शिकारी हाथ रे मृत्युवरण करथांते किंबा चिरदिन पई निज स्वाधीनता हराई थांते 4 नंबर प्रश्न हला हिरण्यक परि जने उपकारी बंधु हेबा पई तुमे कोन करिवो एटा उत्तर अलगा अलगा हे पारे हिरण्यक परि जने उपकारी बंधु हेबा पई मो मोर बंधु बा सांग माननकु विपद समय रे सर्वदा निस्वार्थपर भाव रे सहाय्य करिवि एवं सेमानक सुख दुख साथी होई रहिबि ता पर प्रश्न गुड़िक देइछि कल्पना करिकि तुमे माने कहि परिबो ए उत्तर समस्तंकर समान आसीबनी जो पिला जेमिति कल्पना करिवो जेमिति चिंता करिवो उत्तरटी सेही हिसाब रे हबो तबे प्रश्न गुड़िक कोन अछि केवल म ताकू पढी दउछि जदि हिरण्यक कपत राजंक डाक सुनी आसी नथांते जदि लागिछि नथांते तेबे कोन होइतांता तेनु सब प्रश्न सब पिलांकर उत्तर ठीक हेबनी तुमे माने जहा निजे चिंता करिवो सेटा ही तुमे कहिवो तुमे कपत राजंक स्थान रे थिले कोन करि पारि थांत जदि दलपति अन्य साथी मानक कथा भाबी नथांते तेबे कौन असुविधा होई थांता सबु कल्पना अनुमान करिकि तुमे न उत्तर दब जदि तुमे हिरण्यक कपत राजंक कौन स्थान रे भेट तेबे तांको सहित कौन कथा हबो अवास्तव प्रश्न रे उत्तर किछि नाही तेन तुमे माने जदि चाहिबो ए प्रश्न रे उत्तर तुमे माने देई परिबो परस्पर भिन्न भिन्न मत मध्ये हेतु बाहरिबो तापर देला भाषार कथा कवितारू किछि पद्यांश तळे दिया जाइछि रेखांकित शब्द दुईटी को लक्ष्य कर शुणी एई डाक मुसिक राज बाहारकु आसी होइले उभा दल बल सह कपत राज दशा देखि सेत होइले काबा रेखांकित शब्द उभा और काबा शब्द दुईटी होछि समानता शब्द माने पद्यांश रे बा पद पूरण करिया पईका एई भली पद दरकारे पद को पद पढ़िबार अर्थ जेमति कि शेष पद द्वितीय धाड़ीर शेष पद चतुर्थ धाड़ीर शेष पद एका शुभुथिब बुझिपारछ समानता शब्द एई कवितार एपरी समानता विशिष्ट नुआ शब्द को बाछि लेख आउ कौन कौन अछि चलो कविता देखिदबा देख प्रथम पदर अछि डाक रख बार बार होई शुभुछि डाक बेगे आसी आम जीवन रख ए दुईटा हबो समानता पद बुझिपारल तापर द्वितीय पदर किछि अछि कि नै देखिबा द्वितीय पदटा दे देछि जोटा उदाहरण देछि तुमर तृतीय रे कपत राजन कहिले सखा ना एटा हबनी एटा हबो जाइथिलु वन पथरे उड़ी खुद कणिकार लोभरे पड़ी द्वितीय पद आउ शेष पद उड़ी आउ पड़ी तापर देला एइटी मिली आउ टाली पराण बिकले सरबे मिली मरणर भय देबाकू टाली मिली आउ टाली मध्ये समानता शब्द तुमे ही पारिब मुक्त करी आमठी करुणा वर्षा करी दीटाक करी करी अछि ए दीटा मध्ये समानता शब्द बंधु निकट को गले से धाई बंधनु मुक्ति करिबा पाई धाई आउ पाई ए दीटा मध्ये समानता शब्द बुझि पारछ तापर देला मितंकु कहिले विनीत होई मोफास काटिब शेषरे भाई होई आउ भाई अल्प सकति क्षीण मो देह किपरि पारिबी तुमे जे कुह देह आउ कुह पहिले तुमको देवी मुकति देह थाए जाए देह थिबा जाए मोर सकति मुकति आउ सकति दलपति सिना साजिछि मुई सेथि पई मोर भावना नाही मुही आउ नाही हिरण्यक हसी कहिले तेजे दलपति पद तुमको साजे तेजे आउ साजे समानता शब्द पाई गला तुमे 3 नंबर देला तळे दिया जाइथिया पद्यांश को ध्यानर सहित पढ़ शुणी एई डाक मुसिक राज बाहारकु आसी होइले उभा जाइथिलु वन पथरे उड़ी पड़ीगलु आमे बाणुआ जाले जाल सहित आसीछु उड़ी एई पद्यांश रे गार दिया जाइथिया शब्द गुड़िक गोटे गोटे कार्य को बुझाउछि होइले जाइथिलु पड़ीगलु अतीत काल रे होइथिया कार्य को बुझाउछि आसीछु वर्तमान समय कार्य को बुझाउछि बुझिपारछि ए सब जो ए सब होछि गोटे गोटे काम आउ ए तीनटा हला ल अछि
ए 3टा हला अतीत 6 अछि माने एटा होची वर्तमान बुझिछ 4 नंबर प्रश्न कोन देला एबे आस निम्न क्रिया गुड़िकर विभिन्न काल रे थिबा रूप को लेखिबा जाए गली जीबी खाए खाइला खाइबो उड़े उड़िला उड़ीब करे करिला करिब बुझिला तापर कोन देछि 5 नंबर तुमे दलपति बंधु मोर पहिले तुमको देवी मुकति उपरोक्त धाड़ीटी को भल भाव देख एठारे रेखांकित शब्द दुईटी मूषिक राजक बदल में लेखा जाइछि एहाकु विशेष्य पद कहा जाए मूषिक राज और कपतराज शब्द दुईटी नामवाचक विशेष्य एई विशेष्य पद बदल में जहाँ व्यवहृत हुए ताहा सर्वनाम जेतल विशेष्य पद बदल आउ गोटे शब्द बसुची ताको सर्वनाम बोली कहा जाए एबे तळे दिया जायथिया वाक्य गुड़िकरू रेखांकित विशेष्य गुड़िक बदल उपयुक्त सर्वनाम पद व्यवहार कर कोठी तळे तो नाही आर पेज रे बोधे थिबो परवर्ती पेज रे देखिबा कर देला हिरण्यक को देखी दलपति टिके साहस पाइले जेपरी तांकू देखी से टिके साहस पाइले शिकारीर जाल रे कपत माने पड़ीगले तार जाल रे से माने पड़ीगले तार हला शिकारी कपत माने हला से माने तार जाल रे से माने पड़ीगले कपत मानकर आनंद कहिले न सरे सेमानकर आनंद कहिले न सरे मूषिक राजर दांत मुनिया थिला तांकर दांत मुनिया थिला बुझियला तापर कोन देछि कवितारू कहानी दलपति पद तुमको साजे कवितारे तुमे हिरण्यक और कपतराजक कथबार्तार आनंद नेल एबे एई कथाटी को निज भाषा रे लेख माने तो गद्य रे लिखिबो बुझि पारछ एगुडा सब किछि दरकार नाही तुमर परीक्षा रे तेबे चल परवर्ती पेज रे किछि अछि कि नाही देखिदबा एठी चित्र सब देई देछि ए चित्र गुडिक तुम कविता रे मध्ये अछि तेनु ए चित्र गुडिक तुमे गद्य रे बा कहानी आकार रे बा गप आकार रे ताकू लिखिबो बुझि पारछ लिखिबो कहिबो जहा भी करि परिबो परवर्ती पेज रे कोन अछि देखिबा कोन देछि तुलना तले केतेक गुणर सूचना दिया जाइछि सेथि मध्यरु केतेक शिकारी और आउ केतेक हिरण्यकर विशेष गुण को सूचाउछि एबे से गुडी को सेमानकर नाम तले ठीक चिन्ह बा भूल चिन्ह देकी दर्शाओ परोपकारी किए हिरण्यक तेणु एठी ठीक चिन्ह दबो एठी भूल चिन्ह दबो मु देई दउछि तुम माने देखि नियो परोपकारी हिरण्यकर एटा होछि गुण शिकारीर नुहे बुद्धिमान से हिरण्यक शिकारी नुहे निष्ठुर शिकारी हिरण्यक नुहे शक्तिशाली शक्तिशाली हिरण्यक चतुर मध्य हिरण्यक साहसी मध्य हिरण्यक निरीह हिरण्यक सहयोगी हिरण्यक हिंस्र शिकारी हैला पाठरू आगकू तुमे तुम बापा केबे काहाकू विपदरू मुकुळाइछंती कि तांकठारु तांको अनुभूति सुनी श्रेणी रे आलोचना करिवो तुमे केबे चतुरतार सहित कोनोसी विपदरू निजको रक्षा करछ कि सेही अनुभूति तुम श्रेणी कक्ष रे सुनेइबो एउडा सब ओराल तुम माने प्रैक्टिकल तुम माने जदी सेही भली किछि असुविधार सम्मुखीन हेइछ सेतरु मुकुळिछ ताले तुम क्लास रे आलोचना करिवो शेष पेज रे कोन देइछि आजिर पहेली शबद करे मु साई साई बुलु थाए मुई घाई घाई बिजुली नाही तो कामब नाही कहिल देखिमो नामटी केही ए प्रश्नर उत्तर एटी तळे अछि देख पंखा पंखा घुरिले साई साई शब्द होए घाई घाई शब्द होए किंतु जेतल करेंट न थाए लाइन न थाए सेतल बुले नाही टिकी टिकी दांत बड़ सकत काटे मु पहाड़ खोलई गात तुम जमा बही जाए मु पाए जहा मु पाए कुटुकुटा करी काटी पकाए कहिल देखि मु किए मूषा आसिला बड़ चढ़ई बसिला डेणा मेलई धरिला माछ खाइला नाही कहिल देखि मु किए रे भाई किए जाल पशु पक्षींकर अटे बैरी हाथे धनुषर तीर को धरी जंगल को नीति जाए शिकार सारी न फेरी आसे मई कहिल देखि मु किए बाणुआ बा शिकारी जहा लिखले ठीक हम तेबे विषय वस्तुटी तुम मानकर सरीगला दलपति पद तुमको साजे आशा करुच्ची तुम मैंने भल भाव बुझी पारिथिबो आ भिडियोटी भल लागिथिबो बोली जदि भिडियोटी भल लागिथिबो मोर पाठ पढ़ा तुम मानकर पसंद हेइथिबो
ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।